Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkatan keempat di pembelajaran kitab Sharah Mustawa Rabi', masih membahas pelajaran ketiga, Masadirul Af'alir Rubaiyah, masdar-masdar fi'il 4 huruf. Hari ini masuk halaman 43 As-Safha As-Salisa wal Arba'un, 43 ya. Kita bahas ketika fiilnya mengandung huruf illat. Ada perubahan di sini. Mulailah mungkin. Iqra'i awalan. Wah, kata. وهكذا رأينا أن لكل فعل رباعي مصدرا قياسيا في اللغة العربية. Wah, Dan kata. Dan beginilah, dan beginilah kita lihat bahwasanya masing-masing fi'il rubai itu memiliki masdar qiyas pada bahasa Arab, dalam bahasa Arab, dalam bahasa berbeda Arab. dengan berbeda dengan sulasi kan, sama i kebanyakan kan. Nah, Kalau rubai qiyas dia lebih mudah. Ada wazan khumasi, sudasi pun gitu qiyas. Yang sama i sulasi umnya kebanyakan ya. Sama i. nah. Fa in kana فإن كان الفعل الرباعي معتل العين أو اللام حصل Wabillah. بعد أو اللام حصل بعد التغيير في صيغته. Adapun Ketika dan fiilnya ketika fi'il rubai itu mu'tal fiil ain, mu'tal ain terjadi atau lam, eh, apa ini Ustaz? terjadi 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 sebagian perubahan pada dalam bentuknya. sedikit perubahan ketika fiilnya mengandung huruf ilat Hmm, pada ain fiilnya tentang pada fiil ain tersebut. dengan fi'ilnya. Berarti maknanya fiil ajuh atau Eh, fiil yang akhirannya huruf ilat dalam fiil Nakis. nakis ya, atau fiil apa tuh namanya istilah lainnya yang keempat nafis Hmm, bisa juga. Nakis. Walakin dzalika at-taghyir ولكن ذلك التغيير يجري حسب قاعدة ثابتة. Akan tetapi perubahan itu sesuai dengan kaidah yang tetap. nah kaidah yang sebelum tetap ini kaidah af'ala yuf'ilu ketika fiilnya ajwaf. Contohnya aqama Iqamah yuqimu yuqimu. masdarnya. Iqamatan. Nah, Iqamatan. ada perubahan tuh. Ada tak Ya. marbutuh hanya iqamatan, ya kan? Hmm. Nah, Berbeda dengan fiil sahih akhraja yukhriju ikhrajan. Kalau ikhraj. mu'tal ain ada tak marbutuh di akhirnya, dihapus huruf ilatnya. Iqamatan. Tapi menurut kaidah yang telah berlaku ini sama wazannya, cuma ada perubahan, ada yang dihapus. Wasanuhawilu Wasanuhawilu an annu annurida. Apa ini? dari aurada yuridu. eh Wasanuhawilu an nurida fi mayali amsilatan Baik. litilkal af'ali litilkal af'ali wa masadirihal qiyasiyah. Dan kita akan berusaha untuk Mendatangkan berikut ini. mendatangkan mendatangkan beri ya, fi mayali berikutnya ya Ustaz. Berikutnya Contoh-contoh untuk contoh-contoh fiil tersebut dan masdar-masdar kiasnya. fiil-fiil yang jenis mu'tal ajuf atau mu'tal nafis Alternatif. beserta masdarnya secara kias. Hmm. Baca ulang beratas tanpa diartikan. Wahakadha. وهكذا رأينا أن لكل فعل رباعي مصدرا قياسيا في اللغة العربية. فإن كان الفعل الرباعي معتل العين أو اللام حصل بعض التغيير في صيغته، ولكن ذلك التغيير يجري حسب قاعدة ثابتة.
وسنحاول أن نورد فيما يلي أمثلة لتلك الأفعال ومصادرها القياسية. Nah, contohnya mulailah ya. Nah, Amfilatul af'ali. أمثلة الأفعال الرباعية ومصادرها القياسية. Contoh fiil-fiil rubai dan masdar-masdar kiasnya. Hmm. Al-fi'lur rubai aqbala naw'uhu mazid. Mazid. Aduh, suaranya Wazn mantul ya. Waznuhu waznuhu af'ala. akbal Masdarul akbal ada aqbal. huruf ilatnya enggak di Om? Enggak Ustaz. Oh ya, sahih salim kan? Naam. Ini kan fi'il sulasi mazid, tambahannya hamzah kan? Zah. Maksudnya af'ala, mudoranya akbala. Aqbala yuqbilu. Yes. Iqbal. Masdarul qiyas iqbalun. Akbal. Wazannya Waznuhu if'alun. nah, normal, tidak ada perubahan. If'alun. Seperti tadi ini kan? Af'ala if'ilu if'alan. Cuma ini dimansub ketika dijadikan maf'ul bih. Naam. Kalau ini rafa. Fa'alan. Nah, sekarang yang mu'tal ain, tafil ajwaf, aqamah. Aqama mu'tallul aini naw'uhu mazid. Waznuhu af'ala. Masdaruhul qiyasi iqamatun. Wazannya ifalatun. Ifalatun. Asal Ifalatun. sulasinya apa dia? Aqamah, Oh, qoma. Qoma. qamah. Qamah mu'tal ajwaf. Al-ajwaf. Ajwaf apa dia? Ajwaf. Ajwaf. Ajwaf ya. Bukan? Ajwaf wow. Oh, qawamah. Oh, Qoma yaqumu. Qawama. Nah, ajwaf qamah. wow. Ini asalnya wawu ini. Naam. Jadi asalnya aqwama gitu. Asalnya aqwama. Aqwama yuqwimu Limo. iqwamatan. Iqwam. Hmm. Ya. Iqwamatan tuh. Hmm. Iqamatan tuh asalnya ini wawu ini. Naam Ustadi. Ada footnote di bawah. Wadzalika ba'da hazfi وذلك بعد حذف عين الفعل وإبدالها تاء في الآخر. itu Oh, dengan menghapus karena itu dengan menghapus ain fiilnya dan mengganti dengan dan mengganti tak marbuta pada di akhir. akhirannya. Hmm. Oh, diganti. Iqamatan. Ada tak marbuta kan? Naam, diganti dengan Tak marbuta itu perubahan dari huruf wawu sebelumnya iqwamatun asalnya iqwamatun. mm, Ada perubahan dikit kan? Seperti aroda sama tuh aroda ada yuridu mas irodatan. aroda kan betul. Ada tak marbuta pengganti dari huruf ilatnya kan? Naam. Wadzalika ba'da hazfi ainil fi'li. Setelah dihapus ain fi'il yang Dihapus huruf ain wawu. fiilnya. Fiilnya. Shh, apa sih? Fi'ilnya Udah dimakan aja, dimakan. Enggak, diem. dengan tak. Hmm. Contoh lain, ajaza. Ajaza yujizu ijazatan. Nah, itu ijazatan. Sama kan mu'tal ain kan? Naam. Afada. Afada yufidu ifadatan. Sama kan? Wazannya ifalatan. Ifadatun. Setelah dihapus huruf ilatnya dan diganti dengan Ya, tak. tak. Huruf. Sekarang nakis. A'ta. A'ta mu'tal lami naw'uhu mazid. Waznuhu af'ala. Masdaruhul A'ta. qiyas. Mudorotnya apa? A'ta yu'ti.
Kalau nakis dia kan? Naam. Enam. Naqis Itu lah. sama tuh. Sama seperti sebelumnya. Af'ala semua Om. Mm-mm. Cuman ada huruf ilat di akhir. Oh, yu'ti. Masdarnya I'ta'un. ada hamzah tuh. I'ta'un. Oh. Ya kan? Hamzah mendut setelahnya alif mamdudah. I'ta'un. Hmm. Maksudnya di bawah wazalika. Wadzalika ba'da ibdali ya'i taf'ilun ta'an fil akhiri. So, dan dengan mengganti ya menjadi tak pada akhirannya. Itu footnote ketiga ya. Ah, bukan itu Om. Kayaknya ini footnote ketiga ya. Kayaknya beda. Footnote ketiga. Benar nggak? A'ta yu'ti i'ta'an. I'ta'an. Betul ya? Nah, Setelah Ustaz. diganti, setelah diganti Hmm. ya-nya, Diganti ya-nya. Tapi ini dengan tak Ustaz. benar. Kayaknya taf'il wazan taf'il dia. Yang ini kali ini. Yang ini nih. Yang ini ya. Bukan itu Om. Wah. Tarbiyah tanda tak marbutah. Yang ini bukan Oh, ya. nah, Ustaz. Oh, oh. Cuma diakhiri huruf ilatnya tuh di belakang diganti hamzah dia. Mm-mm. Ada hamzah di belakangnya. Apa yu'ti i'ta'un. Seperti ahda. Ahda, ahda, yahdi, Ada ulangi. ahda, yuhdi. Ahda, yahdi. Ahda. Ahda, yahdi. Bukan. Bukan Hah? Yahdi. Yuhdi. Yuhdi. Kalau hada baru. Yuhdi. Hada memberi hidayah. Hada Yahdi. Ustaz, nah. Ahda, yuhdi. Memberi hadiah. Ahda Yuhdi. Ihdaan. Dan ala hamzahnya. Ihdaan. Kok kayaknya canggung ya Ustaz? Ihdaan. Hamzah. Di belakangnya wazannya sama if'alun. Alun. Oh, ihda. Huruf ilatnya diganti Hamzah. hamzah di belakang. Agna. Agna. Agna, yugni, ignaun. Ignaan. Hmm. Abaqa. Abqa, yubqi, ibqaun. Diganti hamzah belakang. Itu semua ikut wazan af'ala semua ya. Af'ala, af'ala, af'ala. Yang satu sahih salih. Dua mu'tal ajwaf. Tiga Mu'tal mu'tal naqis. nafis. Naqis. Sekarang wazan fa'ala. Tiga jahada. Jahada, naw'uhu mazid, waznuhu fa'ala. Masdar Masdarnya mujahadatun. Au au jihadun. Jihadun. wazannya Wazannya mufa'alatun au fi'alun. contoh lainnya hasaba Hasaba yuhasibu muhasabatun. wa hisabun. Wa hisabun. Nah, sekarang mu'tallam ada huruf ilat di akhir. Sawa. Sawa. Mu'tallam. Sawa. Mu'tallam. Mudhari'nya apa? Sawa yusawi. Mu'tallam kan ada huruf Nah, ilat di akhir. hmm. Azid Nah, jenisnya fi'il. mazid. Azid wazannya. Fa'ala. Masdarnya Musawatan. musawatan. Huruf ilatnya diganti Sawatan. Diganti tak. tak marbut musawatan. Ya kan Om? Nah, Musawatan. Contoh lainnya contoh. Bentar Om. Lainnya yang tapi ini nada nada yunadi munadatun. munadat
ya kan? Nah, Al-munajat. hmm. Naja, Naja, yunaji, munajatun. bermunajat, ya kan? Nah, Bermunajat. Naja, yunaji, munajatun. Bermunajat apa tuh artinya? bermunajat. Memanjatkan. Bermunajat, memanjatkan doa, ya kan? Hmm. Nah, Itu wazan fa'ala yufa'il. Dari mu'tallam sawa yusawi musawatun naja so, yunaji munajatun bala yubali mubalatun. jaza yujazi Jaza, yujazi, mujazatun. mujazat memberi balasan mujazat. So, Sekarang wazan fa'ala sallama. selama naw'uhu mazid, waznuhu fa'ala. Masdaruhu taslimun. Masdarnya wazannya taf'i. Waznya taf'ilun. Ini yang dimaksud nih, kita foto di bawah nanti nomor 3 kan. Oh. Kalau ini kan sallama sahih salim ya, bebas huruf ilat Nah, kan. nah, Kalau ini banyak om, apa saja. absat. Contoh lain semisal sallama. Oh. Farraha. Nah, farraha yufarrihu. Yufarrihu tafrihun. Kabbara yakabbiru. Kabbara yukabbiru takbirun. Yang kedua nih om, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, ya Ya. kan? Nah, Nah sekarang ketika fi'ilnya mu'tallam, rabba, ada huruf ilat tuh. Rabba yurabbi Hmm. Jenisnya mazid sama tarbiyah. Oh, na'uhu mazid wa waznuhu fa'alun fa'ala. ala, betul. Masdaruhu Masdarnya kias. tarbiyatun. Oh, target ada tak marbutah, Tarbiyah. ya. Rabbi Wazannya Rabbi. taf, Taf'ilatun. ilatun, tarbiyatun. Jangan ada tasydidnya ya. Hmm. Jangan tarbiyah, jangan tarbiyatun. Tarbiyatun. Nah, tarbiyah. Taf'ilatun. Nah, Rabba kan mendidik, Nah. tarbiyah pendidikan. Itu wazalika ini baru om. Footnote nomor 3. Wazalika Wadzalika ba'da ibdali ya'i taf'ilun ta'an fil akhir. Dengan mengganti ya pada wazn taf'il menjadi ta pada ini ini ya diganti tak marbutah. Rabba, uh, ya kan? Rabba, Yurabbi. Nah. Asalnya tarbiyayun gitu. Tarbiyayun. Hmm. Rabbi, Ya diganti tak marbutoh. tak marbutah tarbiyatun. Contoh lain sama. Sama yusammi tasmiyatun. Oh, sama kan? Tasmiyah. Nah, tasmiyah. Labda, Yulabbi talbiyatun. talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Talbiyah. Zakka, Ya zakka yuzakki tazkiyatun. tazkiyatun nafs. Tazkiyah. Sama kan, Om? Nah, Ketika fiilnya mu'talam. Nah, sekarang rubai mujarad. Tam'ana. tom ana waznu naw'uhu tom ana naw'uhu mujarrad waznuhu fa'lala. Nah, Masdaruhu tom anatun wazannya waznuhu fa'lalatun. yang rubai mujarad ini, Om. Fa'lala Hmm. yufa'ilu fa'lalatan. Terkadang fi'lalan ketika fiilnya mudha'af ya. Nah, Biasanya yang fiilnya mudha'af, masdarnya ada dua tuh. Dulunya kias. fa'lalatan. Fa'lalatan atau fi'lalan untuk yang mudha'af. Ya, Om.
mudhaf. Zalzala. Zalzala yuzalzilu zalzalatun atau zilzalun. Kalau zalzala mudhaf kan? Zalzala. Zalzala. Kan ada dua huruf yang sama. Huruf Mm-mm. pertama dan ketiga zai sama Oh, kan? nah, Ustaz. Dan Zalzala. huruf kedua dan keempat huruf lam Mm-mm. mudhaf. Jadi masdarnya ada dua. Boleh fa'lalatun atau fi'la. Fi'lalun. Fi'lanun. Eh, seperti lagi was wasa tuh wasa Wasa yuwaswisu wasatun. wasatan dan wiswasun. Wiswasun. Asa Asa yu'ashisu is'asun. asatan masdar yang pertama. Oh, as'asatan dan is'asun. Asa dengan Is'asun. ada kan ayat dalam surat asa asa lail ya kan Om? Kan, Surat Ustaz? at-takwir wal laili idza As'as. as'as takwir as asa yu'as asatan. Contoh lainnya madmadah madmadah Mad madmado yumadmidu madmadotan au midmadun. madmadah apa madmadah Madmado. berkumur-kumur madmadah. Nah, Zah madmado. zaha Zahzaha yuzahzihu zahzahatun au zihzahun. qalqala Qalqala yuqalqilu qalqalatan au qilqalun. qalqalatan membaca dengan qalqalah ya kan Om? Ini berubah kan Nah, qalqalah. Syukran Om Laila. apa Sama Ustaz? cuma ada sedikit perubahan kan? Nah, Ustaz. Perubahannya ada yang dihapus, ada yang diganti dengan tak marbut. Nah, Syukran Laila. Om ayo langsung wahai kada ra'aina. وهكذا رأينا أن لكل Ini فعل رباعي masdaran مصدر قياسا في اللغة qiyasi العربية qiyasiyan قياسي قياسيا في اللغة العربية fa in kana فإن كان الفعل رباعي معتل العين أو اللام حصل بعض التغيير في صيغته atau apabila fiilnya rubai mu'tal ain awil lam apa artinya mu'tal ain atau lam tadi huruf penyakit lam huruf fi'ilnya idgham pada ain dan lam fiilnya terjadi beberapa huruf perubahan perubahan pada sesuai bacaan. dengan wazan sebelumnya ya kan Nah, walakin dzalika taghyira ولكن ذلك تغيير يجري حسب hasaba قاعدة حسب حسب قاعدة ثابتة hasaba hasaba mudhaf hasaba حسب قاعدة ثابتة sanuhawil وسن وسنحاول wasanu وسنحاول وسن wasanuha وسنحاول أن نو أن نو أن dari نورد dari aurad ya يورد نورد betul nurida أن نورد فيما يلي dia أمثلة dia
maf'ulun bihi dari nurida. Oh. Nurida muta'addi. Fima yali amsilatin Mansub dia. lata Mansub. amsilatan. Oh, Hmm. di amsilatan. Amsilatan. Apa La, lata nih. Lata. Khilafan fi Lata lika. Lata apa sih? likal af'ali. Litilka. Oh, iya. Litil kal af'ali wa musadirihal Wa qiyasiyati. masa. Wa Masa juga. masadiriha. Wa masadirihal qiyasiyati. Hmm. Oh. Sah. Kita baca ya. Amfilatun. Amsilatul fi'li rubaiyati wa masadiriha Al-qiyah. al-qiyasiyati. Contoh-contoh fi'il rubai. Contoh-contoh fi'il rubai dan masdarnya terkias. Cara qiyas. Yang pertama tuh fi'il sahih salim dulu ya. Naam. Bawahnya baru fi'il mu'tallam al-ain. Fi'il rubai. Al-fi'il rubai. Al-fi'il rubaiyu akbala Hmm. nau'uhu mazidun Hmm. waznuhu af'ala mas masdarihi masdaruhul qiyasi Masdaruhu hu marfu. Masdaruhu. masdaruhul masdaruhul qiyasiyu Hmm. iqbalun Sahih. Wazan. waznuhu if'alun. Contoh lain. Mu ayo. Akbala akroma Bagus. Terus tasrifkan. akroma yukrimu ikroman. Hmm. Itu yang sahih salim nggak ada huruf ilat kan? Naam Ustaz. Kita masuk yang mu'tal ain. Aqamah. Akroma mu'talul aini mazi nau'uhu mazidun waznuhu Hmm. af'ala masdaruhul qiyasiyu iqamatun ifalatun. Nah, Iqamat ifalatun bahasanya. Maksudnya ifalatun. ifalat. Oh. Ada footnote di bawah. Wadzalika. Wa dzalika ba'da hadfi ainil fi'li wa ibdal wa ibdalika ibdaliha Hmm. ta Ta'an. ta'a fil akhirih ta'an Ta'an. ta'an fil akhirih. Hal itu setelah dihapusnya. Hal itu setelah dihapusnya ain fi'il dan ibdaliha Mengganti ya. dan mengganti taknya pada akhirannya. Nah, mengganti huruf ilatnya dengan huruf tak Ibdal. di akhir. Ada tak marbuto kan? Di akhir Nah, tuh. Iqamatan tuh. Asalnya huruf ilat tuh, Om. Dari nah. ikwamat, ikwamun. Asalnya ikwamun. Contoh lain Ummu Ayu. Ajaza. Ajaza yujizu ajaza yujizu ijazatan. Nah, ajaza. Arada. Aroda yuridu irodatan. Ajabah. Ajaba yujibu ijabatan. Ijabah. Diijabah doanya. Ya kan? Naam. Ijabatan. Ada tak marbuto di bang kan? Naam. Anabah. Anaba yunibu inabatan. Inabah. Kembali inabah. Kemudian yang nakis atau A'to mu'talul lami. salam Yang maksudnya apa? Mu'tallam maksudnya apa? huruf ilatnya di huruf lamnya. Maksudnya mu'tal Akhiran. Mu'tal mu'talam mu'tal nakis. kepala sama lainnya. Nah. Mudoranya apa? A'to yu'ti. Af'ala yuf'ilu wazannya. Sedangkan masdarnya Om A'to yu'ti. I'to. I'to. Apa ya? itu di I'to'an. Oh ya, nah, i'to'an. sekarang.
Huruf ilatnya diganti Hamzah ya. Ya atau hamzah tuh. Ya kan? oh, I'ta'an atau di marfu i'ta'un. Ya kan? naam. Ya atau Contoh lain. Misal alqa alqa yulqi ilqaan ilqa'an. Ad apa namanya? Afsha afsha yufshi ifshaan ifsha ifsha'us salam menyebarkan salam. Adra adoro yudori idoroan abqa adako yudoki abaq idoko eh abaq abak ba. abako yubaki ibakoan. Ya. Selesai wazan af'ala, kemudian masuk wazan fa'ala yang sahih salim jahada. Jahada ya Oh, alai. Jahada yujahidu mujahadatan. saya dibaca Oh, iya. jahada mazid jenisnya mazid Jahada wa- masjid. Nah, wazannya mazidun wazannya fa'ala waznuhu fa'ala. masdar kiasnya Masdar sulasi mujahadatan au atau jihad jihadan au yang sama jihad. iya Nah, itu saya salim biasa kan mudah dia kan nah, nah. sekarang ada mu'tallam sawa Sawa mu'talul lam. Nau'uhu mazidun. Waznuhu fa'ala. Masdaruhu musawatan. sawa Musawatan. musawatan ada tak marbutahnya lagi di belakang musawatan tambah tak marbutah ya Naam. ada tambahannya tak marbutah sama dengan sebelum cuman cuman huruf huruf alif maksurahnya diganti alif tegak musawatan ya kan Om? Naam. Tak marbutahnya sama dengan wazan master pias contohnya naja Naja eh, yu yunaji. naji masdarnya Yunaji. Munajatan. nada Nada yunadi yunadatan. mu Munadatan. munada sama musawat selesai wazan fa'ala masuk fa'ala sallama Sallama yusallimu dibaca aja taslim. Om Oi. Sallama tulisnya naw'uhu mazidun. wazan Waznuhu fa'ala. terus Masdaruhu taslimun. waznuhu Waznuhu taf'ilan. Taf'ilun. contoh lainnya mu ayo mesti harus ada contoh lainnya Rabba. enggak Mu'talul lam. yang sallama contoh lainnya yang sallama Karrama yukarrimu. terus Tathriman. tapi saya salim bebas huruf ilat kan Naam. karena mu'tallam ada huruf ilat di belakang rabba Rabba yurabbi. Mm-mm. Tarbi. Terus yang Tarbi. umum ayo dibaca susunannya Rabba mu'tallam nau'uhu mazid Rabba waz mu'talami. Mazidu. Waznuhu. Waznuhu fa'ala. al Masdaruhu tarbiyatun. habis Waznuhu taf'ilatun. ilatan maksudnya taf'ilatun di bawah ada footnote ya Om wa dzalika ba'da Wadzalika ba'da ibdali ya'i taf'ilan taf'ilun ta'an fil akhirih. itu dengan setelah mengganti Telah mengganti ya-nya ya dari wazan fi'il wazan fi'il taf'ilan, taknya pada akhirannya. Huruf nah, pada.
Diganti huruf ya taf'il dengan apa? Diganti dengan apa ini? Tak. Tak, tak marbuto kan di belakang kan? Naam. Kalau selain huruf ilat nggak ada tak marbutonya, salama taslimun. Kalau huruf ilatnya di akhir ada tak marbutonya, taf'ilatun. Tapi tanpa tasydid. Tarbiyatun, jangan tarbiyatun. Contoh lain tadi, zakka, Zakka yuzakki tazkiyatun. tazkiyah. Contoh lainnya, sama, Sama yusammi tasmiyatun. sholla. Sholla yusolli tasliyatun. Nah, tasbih pakai shad ya. Naam. Selesai itu Om Ayu. Sekarang ya rubai. Mujarad, tam'ana. Tom ana nau'uhu mujarrodun waznuhu fa'lala masdaruhu tam'anatun waznuhu fa'lalatun. Udah ada huruf ganda kan? Ko, Naam. hamzah, nun. Bebas pendobelan huruf. Contoh Naam. lainnya Ummu Ayu. Selain tam'ana. Dakhroja Nah, dah, raja. dakhroja yudakhriju. Dah, raja, yudah, rijo. Masdarnya dah, Dakhrojatan. Dakhrojatan. dah, raja. Nah, sekarang ada huruf ganda. Bukan. Suaranya hilang. Apaan Ustadz suaranya hilang? Ummu Ayu, sekarang ada Naam. dua huruf yang sama ya. Naam Ustadz. Zalzala mudha'afun. Nah, mudhaf artinya apa? Mudhaf. Pendabelan huruf. Hmm. Mudhaf rubai. Itu huruf huruf pertama dan Ketiga. ketiga, huruf zai, dan huruf kedua dan Tiga. huruf kedua dan huruf Huruf kedua dan kedua dan keempat. 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 Hmm. Zalzala. Jenisnya mujar. Mujarrodun. Nah, rubai mujarad asli empat huruf. Wazannya Fa'lala hmm, daruhu zalzalatun. Au ada. zilzalun. Nah, dua-duanya kias ya. Kias ini. Nah, Bisa zalzala atau zilzal. Wazannya fa'lala. fa'lala au fi'lalun. Yang seperti itu. Contohnya seperti zalzala ada double huruf. Zalzala apalagi Ya. was. Waswasa Nah, yuwaswisu. masdarnya Wiswasan. Au nah, wiswasun. bagus wasatan au wiswasun. Contoh lainnya zahzaha. Zahzaha yuzahzihu. Zahzatat. Zahzahatan. Hmm. Wajib. Wazihzahan. Wajib. Qalqala. Qalqala yuqalqilu. Qalqalatan. Au qilqalan. Nah, qalqala ada huruf qaf yang sama kan? Qalqa Nah, la qalqalatan fil qalan. Saya mau ayo barakallahu fiik. Assalamualaikum Hanya warahmatullahi sedikit perubahannya kan? Emang kita sifat sifat fi'il mu'tal kayak gitu dia. Berubah dia. Ada yang dihapus, diganti gitu. Syukran Ummu Ayyub barakallahu. Ummu Hasanah, langsung Ummu Hasanah. Wa hakadha. Hadira Hadirah Ustadz. langsung ya. Nah, nah, nah. Nah, Ustadz. Wahakadha ra'ayna anna likulli fi'lin ruba'iyyin masdaron qiyasiyan fil lughatil arabiyyati. Fa in kana al-fi'lu ar-ruba'iyyu mu'talal aini
awil lami hasala ba'du taghyiri fi sighatihi. Walakinna dzalika taghyira yajri hasaba qaidatin tani sabitatin wasanaha wasanaha Wasanu. eh wa wasanuhawilu an nurida fi ma yali amsilatun litil kal af'ali wa masadiriha al-qiyasiyah Nah, ini al-qiyasiyati pembahasan tentang ketiga fiilnya, fiil mu'tal ain atau lam stad nah, ajib atau nafis ya. hajaf atau nakis na'am. Kita baca amsilatul Amtilatul af'alir rubaiyati wa masadiriha al-qiyasiyati. hmm, contoh. Al-fi'lur rubai al-fi'lur rubai aqbala Hmm, nau'uhu mazid waznuhu af'ala masdar qiyasi ikbalun waznuhu. waznuhu if'alun. Berikan contoh satu. Eh, afhama bisa Ustaz. Pertama, Afhama yufhimu. yufhimu yufhimu dia jadi ifhaman gitu Ustaz. Nah, ifhaman, if'alan. Nah, sekarang mau lain. Aqama. Aqama mu'talul ain mazid afala masdar kiasinya iqamatan if Wazannya ifa. ifalatan Ada footnote di bawah. Wadzalika. wadzalika ba'da hazfi ainil fi'li ib Wa wa ib wa ibdaliha. ibdaliha ta'an fil akhiri. Oh, ditambah tak ya Ustadz ya. Nah, itu dengan menghapus. Ain fiilnya dihapus. Dan diganti dengan Tak. tak marbuto di belakangnya. Ya kan? Naam. Iqamatan. Tu'um. Oh, Ya matan. kan? Oh, saya salim nggak ada tak marbuto kan? Naam. Contoh lain. Arada. Sama tuh. Arada. Aroda yuridu irodatan. Terus Oh, iradah. Ya kan? oh iya iya. Iya. Iradatan. Oh iya iya. Amata. Apa Ustadz? Amasa Amata. amada Ta, pakai ta. amata Hmm. amata yumitu imamatan. Ima. Eh, amata ima Amat. ima ima imatatan gitu Ustaz. Imatatan. Imatatan. Imatatul adha. Ajabah. Ajaba yujibu ijabatan. Ijabatan mengabulkan Mm, atau menjawab. mm, 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 Ijabah. Doanya diijabah. mm, 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 mm. Ya kan? Dari Iya, ajabah yujibu ijabatan. ijabah. Ajaza. Ajaza yujizu ijazatan. Memberikan ijazah atau ijazah. Hmm. Ya kan? Nah, Ustaz. Kemudian yang mu'tal lam a'ta. Akto mu'talam mazid dia if'ala Ustaz. Atau Hmm. af'ala itu Ustaz. Af'ala sama wazinnya tuh. Lihat aja Oh, urutannya. nah. A'ta mu'talam mazid waznuhu Af'ala. Soalnya dia af'ala. nggak pakai kot itu Ustaz. Oke. Alifnya tuh. Oke. Alif mana? Yang ini nih, yang waznuhu. Nah, ya. Oke, kurangnya. Ya, ya. Af'ala. Af'ala. Naam, Ustaz. Af'ala. A'ta mudhari'nya apa? Akto yu'ti. Apa itu? Maman a'ta. Ya kan? Mm-mm. A'ta. Akto yu'ti. Yu'ti masdar kiasnya. I'to'un. Gitu, Ustaz. Hmm. Huruf
ilatnya diganti If'alun. diganti apa huruf ilatnya? Huruf ilatnya diganti hamzah. Hamzah di belakang kan? Heeh. Hamzah. Berarti hamzahnya hamzah tambahan di belakang atau Oh, hamzah perubahan dari ya. Asalnya i'tayun. Perubahan dari ya oh, dia. Kitoyun. Oh iya iya. Ya, Kitoyun. i'tayun. Ya-nya diganti Ya, yang menjadi al hamzah. hamzah. Contohnya yang lain ahda. Ahda yuhdi ihdaun. Nah, memberi hadiah. Hmm. Alqa. Alqa yulki ilqaun. Ajra. Ajra yujri ijraun. Arda. Arda yurdi irdaun. Nah, jadi asalnya irda yun. Oh, nah, nah. Ya, asalnya huruf ilatnya tuh i'tayun diganti hamzah. Nah, nah, nah. Dengan atau ada huruf ilat kan di belakang, ya kan? Nah, Ustaz. Ya atau ya, itu diganti hamzah. Yang wazan fa'ala. Fa'ala. Jahada mazid. Fa'ala. Hmm. Masdar kiasinya mujahadatun. Jihadun. Waznuhu mufa'alatun. Wa fi'alun. Contoh lainnya seperti jahada sahih salim. Jahada. eh, Ustaz. Misalnya Eh, qatala. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan gitu Ustaz. Ya, sekarang mu'talam sawa. Sawa mu'talul lam mazid fa'ala musawatun. Oh, Musawatun. musawatun. Ada tak marbut sama dengan sebelumnya. Iya iya. Kan mujahadatun. Oh, oh, oh. Cuman alif maksurahnya ini diganti tegak alif tegak tuh Oh, ke iya iya. atas. Alif tegak diganti ke atas. Oh, nah nah nah. Musawatun. Nah, Ya Ustaz. kan? Nah. Contoh lainnya nada. Sebenarnya lada apa nada Ustaz? Nah, nada. Oh, nada yunadi muna muna nada munadatan gitu Ustaz. Betul. Naja. Naja yunaji munajatan. Munajat. Ya kan? Oh iya iya iya. Munajat. Naja munaj Sekarang wazan fa'ala sallama. sallama nau'uhu mazid waznuhu fa'ala. Masdar qiyasinya dia taslimun. Wazannya taf. Hmm, taf'ilun. Nah, contoh lainnya. Harus bisa berikan contoh lainnya, Om. Oh, qarraba Nah, yuqarribu takriban gitu Ustaz. takriban. Itu bebas huruf ilah. Sekarang mu'talab. Rabbah. Rabba mu'tallam waznuhu nau'uhu mazid Hmm. waznuhu fa'ala. Nah, sama wazan kan? Satu wazan kan? Naam Ustaz. Cuma ada huruf ilah di akhir. Mm-mm. Mu'talab. Masternya Mm-mm. tar. Tarbiyatan. Asalnya tarbiyayun. Hmm. Ya. Ya, diganti apa tuh? Kayaknya diganti tamar butuh. Marbutah. Wazannya taf. Ilatun. Taf'ilatun. Taf'ilatun tuh. Nih. Mm-mm. Wadzalika ba'da ibdali. Ya. Wadzalika ba'da ibdaliyai Tapi taf'ilun ta'an fil akhiri. itu penggantinya ya.
Taf'ilun, Ya, taf'ilatun. ya taf'il diganti menjadi Iya, diganti tamar butuh kan Ustaz? apa? Tarbiyah. Tarbiyah, tapi jangan ditasydid ya. Jangan Hmm, tarbiyah. Tarbiyah gitu aja. iya, iya, iya. Contohnya sama Sama yusammi gitu ya Ustaz ya berarti. hmm, Tasmiyatan gitu Ustaz. tasmiyah atau pemberian nama tasmiyah. Tasmiyatan. Oh. Zakah, Zakka yuzakki tazkiyatan. tazkiyah, Oh, membersihkan, mensucikan tazkiyatun nafs, tazkiyatan. tazkiyatun Hmm. nufus. Iya, 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 iya. Nah, Tasdidnya hilang tuh pas di masdar itu ya. Tazkiyatan, hmm, tarbiyatan. tanpa tasydid ya. Iya tanpa tasdid ya. Jangan tazkiyah, tazkiyah aja, tazkiyah. Hmm. Sekarang fi'il mujarrad rubai. Tam'ana. Tom ana mujarrad fa'lala tom anatan Maksudnya fa fa'lalatan. atau lain Ummu Hasanah selain tam'ana Ayo Ustaz. Oh, tarjama bisa gak Ustaz? bisa tarjamah. Tarjama berarti yutarjimu gitu ya. Hmm, Tar Master tar eh tar astaga. Tarjamatan berarti. tarjamah. Tarjamah. Sekarang fi'il mudha'af zalzala. Mudha'af zalzala mujarrad fa'lala. Hmm, Masdar kiasnya ada dua dia. Zalzalatan zilzalan Bisa dua tuh karena fi'ilnya mudha'. mudha'af Nah, maksudnya fa'lalatan wa fi' fa'lalatan wa fa wa wa fa fi' wa fi' wa fi'lalan. lain wasa. Ustadz mudha'afnya tuh di mana ya Ustadz? Ini Mudha'af. huruf zai dan zai itu sama zai. Huruf pertama dan ketiga zai kan sama kan? Oh, oh, Pada fa fiilnya dan pada lam fiilnya yang oh, ketiga. oh, nah. Oh, kan mudha'af tuh biasanya dia bertasydid gitu Ustadz ya, bertasydid ya. Itu mudhaf yang sulasi. Ini mudhaf yang Oh, rubai maksudnya. oh gitu, yang sama gitu ya. Mudhaf kan terbagi dua. Mudhaf sulasi dari asli tiga huruf dan mudhaf yang Oh, empat huruf. hmm, Nanti yang mana hmm, tampilin hmm. yang mudhaf. Bukan di sini. Kafir namanya. Kafir kemarin. Mudhaf. Selama ini kan kita tahu sulasi aja ya. Hmm, hmm. Ada yang rubai. Mudhaf rubai. Mudhaf terbagi dua. Mudhaf sulasi. Ini om. Mudhaf terbagi dua. Tuh. Mudhaf sulasi dan Rubai. rubai. Kalau rubai nggak ditasdid ya. Cuman dinampilkan dua hurufnya kan. Oh sama gitu Ustadz ya. Oke. Ini sama. Ya om. Naam, naam, Ustadz. Yuk. Kita baca yang mudhaf rubai. Zal. Zala. Kemudian Zalzala, ya. Kata lain ya. Qalqala. kolkola, yukolkilu. Gitu Ustadz. Yukolkilu, mu, mu, eh, kolkolatan, wakilka, kilkolan. Gitu Ustadz. Zah. Hmm. Zaha. Zaha yuzahzihu zahatan gitu.
Wazihzahan. Nah, contoh lainnya zah, apa namanya? Contoh lainnya Dabdaba semisal bisa gak Ustaz? Dabdaba. mungkin kalau kamus ada, tapi Anda Dab, belum pernah dengar. oh, belum pernah dengar. Dabdaba bukan Ada tuh bersuara. as-asa, surat At-Takwir. Asa, yu'as, isu, as, asatan gitu. Wa asan. Kalau surat At-Takwir kan walaili idza Iza, iza, as as as. Oh, idza namanya. as As. itu dari wazan fa'lalah. Ada huruf sama kan? Ain double as'a, Oh, namanya. ya kan? Namanya. Huruf yang sama tuh. Huruf ain dan sin. Kita coba lihat ya. Surat At-Takwir ayat 17 kalau nggak salah. Oh iya itu. Walaili idza asas. As'a satu fi'il madhi ala wazan fa'lalah. Hmm. Mudhaf dia kan? Iya, iya. As'asa mudhaf rubai. Yu'as'isu masdarnya Is asatan gitu. asatan Asatan. wa Is a wa wa is asan gitu sih. ya. Fa'lala yufa'ilu fa'lalatan wa fi'lalan. Ketika fi'ilnya mudhaf. As'asa yu'as'isu as'asatan wa is'asan. Syukran. Ummu Hasanah, Afwan Ustaz, afwan. nggak ba'sa. Ummu Hafsah mungkin. Tafadhali Ummu hakadha. Bismillah. Wa hakadha ra'ayna anna likulli fi'lin ruba'iyyin masdaron qiyasiyan fil lugha Masdar. oh, masdaron qiyasiyan fil lughatil arabiyyati. Fa in kana al fi'lu ruba'iyyu mu'tallal 'aini awil lami hasala ba'dul taghyiri fi sighatihi. Walakinna dzalika tagyiru yajra hasaba qa'idatin Yara yajri. nama yajri hasaba qa'idatin sabitatin Wasanuha wasanuhamilu ya wasanuhamilu an-nurida fi ma yali amsilatin litil kal amsilatan. amsilatan litil kal af'ali wa masadiriha al-qiyasiyati. Nah, pembahasan sekarang kita bahas fi'il rubai ketika mengandung huruf Huruf ilat ilat. mu'tal ain dan lam Nah, nama lainnya ajwaf atau ajwab atau nakis. ini ada perubahan masdarnya sedikit ya, Nah, Ustaz. tapi sesuai dengan wazan sebelumnya. Amfilatun Amsilatul af'alil rubaiyatu wa masadiroha al-qiyasiyati. Alfil al Naam. Al-fi'lu rubaiyu aqbala nau'uhu mazidu af'ala wa masdaruhu qiyasi iqbalun wa waznuhu if'alun. contoh lainnya Ummu Hafsah. Makanya akoma. Naam. Nah, Ustaz, contoh lainnya akoma mu'talul Bukan, ain mazid. contoh lain dari akbala. Oh, akbala. Hmm.
Bukan. Misalnya Ada akbaro. huruf yang ya akbara. Akbaro yukbiru ikbarun. Nah, dapat huruf ilat kan? Naam. Ahsana. Ahsana yuhsinu ihsanun. Nah, ihsan. Nah, sekarang mu'tal ain. Aqama. Mu'tal ain. Aqama mu'talul ain. Naw'uhu mazidud. Waznuhu af'ala. Hmm. Masdaruhu qiyasi. Iqamatun. Maksudnya ifadatun. Wawajna ifalatun. Nah, Wawajnuhu ifalatun. ada tak marbutu tuh Iqamatun. kan? Nah, iqamatun. Ada Jadi footnote di dapat bawah. tambah. Dzalika. Wadzalika ba'dal hadfi 'ainil fi'li wa Wa ibdaliha ibdal. ta'an fil akhiri. Itu dengan menghapus Dan hal itu setelahnya setelah menghapus setelah harful dihapus. ain. Setelah dihapusnya ain fi'il dan Dan diganti. menggantikannya dengan ta pada akhirnya. Tapi ini nih, Om. Aqama ada huruf ilat kan alif. Aqamah iqamatan nam alif iqamah Asalnya iqamatan. qama aslinya kan? Koma 6 koma yakumu Ajwaf wau dihapus aku jadi akwamu ya, koma dihapus. yakumu. Dihapus kalau diganti dengan ta. Naam dengan tak marbutoh di akhir. Sah. Atau lain arada. Aroda yuridu irodatan. Nah, aradatan. Afada. Afada yufidu ifadatan. Itu tak marbuta. Sekarang mu'talam. A'ta. Mu'talam a'ta mu'talam al ya mazid af'ala i'ta'an al masdaru i'ta'an Nah, i'ta'an ada ya. hamzah tuh, Om. Naam i'ta'an. Ini tambah jauh ini mah. A'ta jadi i'ta'an. Naam. Hamzahnya, If'alun. hamzahnya perubahan dari apa dia? Hamzah perubahan dari eh, alif maksurah. Hmm. Maksud asalnya ya kan? Naam. Itu ya. Asalnya I'ta'an. i'ta. I'ta'yun. Nah, asalnya i'tayun. I'tayun. I'ta'yun. Ya diganti I'ta'yun. hamzah. Itu i'taun. I'ta'un. Contohnya lagi Ummu Hafsah alqa. Alqa yulqi ilqa'un. Nah, itu ilqaun. Ahda. Ahda yuhdi ihda'un. Nah, ibda'un. Kemudian hadiah. Ihda. Hadiah ihda. Hadiah ya hadiah. Ihda. Nah, memberi hidayah. Hada. Yahdi. Hada Hidayah. yahdi hidayat. Hada yahdi hidayat. Hidayah yang sebesar ini. Kalau ahda ihdaun. Agna. Agna. Agna yugni ignaun. Berarti Oh, agna ignaun. Asalnya ignayun. ignayun ini ignaun. Sekarang wazan fa'ala. Jahada. Fa'al jahada Oh, yujahidu mujahadatan. Jahada nauhu mazid wa wazan. waznuhu fa'ala masdarun qiyasiyu mujahadatun au jihadun Waznuhu. waznuhu mufa'alatun au fi'alun. Contoh lain semisal jahada. Jahada karoma yukarimu Oh, kot aja. eh Qatalah. qatala yuqatilu qatalatan au Mu. kitalun Mim. muqatalatan asalnya ada mimnya muqatalatan au kitalun Kita. Kita lebih. Safara. safaro yusafiru musafarotan au sifarun Nah, sekarang mu'talam. Sawa. mutalam sawa mutalullam nau'uhu mazid wa wajnuhu fa'ala masdaruhu qiyasiyu musawatun Alif. waznuhu Sama. mufa'alatun. Sama Perubahan wazannya ya. juga ya.
Naam. Cuman alif maksurah sawa diganti dengan alif tegak ke atas. Sawa. Alif tegas musa. Oh, nasa. Musa. Sawa. Musawa. Musawatun. Pakai nada. Musawa. Nada. Jadi nada yunadi munadatun. Naja. Naja yunaji munajatun. Bermunajat. Ya kan? Sawa. Nam Bermunajat. Ustaz. Sekarang wazan fa'ala. Sallama. Fa'ala. Sallama al-mazid. Awa wajnuhu fa'alun. Masdarhu qiyasiyu taslimun. Wajnuhu taf'ilun. Sallama yusallimu taslimun. Ini yang jadi tambah tak dan ya. Sallama yusallimu. Karrama Dan, yukarrimu takriman. dan bagus. Catatkan muhafsah karrama. Karrama yukarrimu takriman. Nah, sekarang mu'tallam. Mu'talam. Rabba mu'talul lami al-mazid. Fa'ala masdaru qiyasiyu tarbiyatun. Wajnuhu taf'ilatun. Ada tak marbut juga. Rabba Wadzalika ba'da ibdal. Wadzalika ba'da ibdali ya'i taf'ilu ta'an Nah, fil akhiri. hal itu setelah digantinya ya Dan taf'il. hal itu setelah digantinya ya taf'il dengan ta pada akhir. Asalnya tarbiyayun. Tarbiyayun. Ya diganti tak marbutah. Tarbiyatun. Contohin zakka. Iya. Zakka yuzaki tazkiyatun. Sama. Zakka. Apa Ustaz? Sawa. Sama. Oh sama yusami tasmiyatun. Labba. Labba yulabbi talbiyatun. Oh, labba. Talbiyah. Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Talbiyah. Talbiyah. Jadi labba. Katanya labba. Talbiyatun. Labba. Labbi. Labba. Labbi. Sekarang Labba. rubai Labbi. mujarad. Rubai mujarad. Tam'anna nau'uhu mujarad. Wa wajnuhu fa'lala masdaru qiyasiyu tam'anna tam'anatan biasa aja ya. Wajnuhu fa'lalatun. Dan lainnya tam'ana. Tam'ana yutam'inu tam'anatan. Apa misalnya? Dahroja ya. Yang dahroja yudahiju dahrojatan. Sekarang fi'il mudha'af zalzala. Zalzala mudha'afun mujarrad wajnuhu fa'lala masdaru qiyasiyu zalzalatan au zilzalan wajnuhu fa'lalatan au fi'lalan. Zalzala Wasa. waswasa yuwaswisu waswasatan au wiswasan. Qalqala. Qalqala yuqalqilu qalqalatan au qilqalan. Ketika fi'ilnya mudha'af ada dua wazan masdarnya. Iya, zalzalat fa'lalatan au fi'lalan wa fi'lalan. Ini tadi kan ini fa'lala yufa'li. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan au fi'lalan. Yang mudha'af. Sekarang Mudha'af. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Faizah. Kita baca kembali wa hakadha. Fadli Faizah. Tak ada. Simak beliau. Ummu Jihan wa hakadha. Wa hakadha ra'ayna anna likulli fi'lin rubaiyun masdaron qiyasiyan fil lughatil arabiyyati. Fa inna kana al-fi'lu rubaiyu mu'talla fa in kana al-fi'lu rubaiyu mu'talla
mu'talal aini aulami hasala ba'dut taghyiri fi sigotihi. Walakin dzalika taghyira yajri hasaba qaidatin sabitatin wa sanahawilu anna nurida fima yali amsilatan Wasanuha. wasanuhawilu anna nurida fima yali amsilatan Nasab an nurida. an nurida fima yali amsilatan litilkal af'ali wa masadiriha likiyasiyati. Yes, ya. Nah, baca dulu ya. Amsilatul Amsilatul af'alir rubaiyati wa masadiruhal qiyasiyati. al-fi'lur rubai aqbala Al-fi'lu rubai aqbala nau'uhu mazidun waznuhu af'alu masdaruhu qiyasiyu ikbalun Ayom waznuhu waznuhu af'ala masdar masdaruhu qiyasiyu ikbalun waznuhu if'alun. lain mujihan Ahsana ahsana yuhsinu. ahsana yuhsinu ihsanan. Yes. Kalau mu'tal ain Aqoma mu'tal ain nau'uhu mazidun waznuhu af'ala masdarul qiyasiyu iqamatan ifalatun. Nah, ada perubahan tuh. Wadzalika ba'da di bawah. Wadzalika ba'da hasfi ainil fi'li wa ibdaliha ta'an fil akhiri. Hal itu setelah dihapusnya. Setelah Dan dihapusnya dihapusnya ain fi'il dan diganti dengan ya marbutah. Marbutah. diganti dengan ta di akhir. Letak marbutah kan di akhir. Iqamatun. Ya Om. Qomatun. Letak marbutah kan? Na'am Sah. Ustaz. Lain arada. Arada. Aroda yuridu irodatan. Contoh lainnya afada. Afada yufidu ifadatan. Mu'talam a'ta. A'to mu'talam nau'uhu mazidun waznuhu af'ala masdaruhul qiyasi i'to'an waznuhu if'alun. Ini ada hamzah di akhir tuh. Ya. Asalnya ya, hamzah tersebut asalnya ya. I'ta. I'toyun. I'toyun. Ya diganti hamzah. I'taun. Contoh lain agna. Agna yugni ignaan. Terus contoh lainnya alqa. Abqa Abqa itu. Abqa. abqa yubaki ibqaan. Terus ibqaan asalnya ibqa yan. Ibqayan. Jadi hamzah. Yang wazn fa'ala jahada. Jahada nau'uhu mazidun waznuhu fa'ala masdarul qiyas mujahadatan au jihadan waznuhu mufa'alatan
fi'alan, fi'alun. Mana ini mujihan? Ya Ustadz, Oh, lainnya. safaro, Yusafiru. safaro yusafiru musafarotan. Sekarang mu'tallam. Sawa, mu'talam, Nau'uhu. nau'uhu, mazidun, waznuhu, fa'ala, masdaruhul qiyas, musawatun, Waznuhu. waznuhu, mufa'alatan. Mana wazn? Cuman Ya Ustadz, contoh lain. Contoh lainnya najah. najah, yunaji, munajatan, Munajatan. munajatan. Ada. Nada, yunadi, munadatan, munadatan. Sekarang wazn fa'ala. Sallama. Sallama, nau'uhu, mazidun, waznuhu, fa'ala, masdaruhul qiyas, taslimun, waznuhu, taf'ilun. Contoh lainnya mujihan. Azumah, Contoh lainnya dulu. Apa? Azama. azumah, Za. Za. Oke, za. azomah, Azama. azomah, yu'zimu, Ini. Azama. azomah, azomah, yu'zimu, Bukan. tazm, Azama. azomah, yu'zimu, Bukan. Perhatikan. Sallama. salama, salama, yu'azimu, Azimu. Gitu. Azama. azoma, yu'azimu, Masdarnya. eh, azoma, yu'azimu, Ya, tazmi, ta. ta, Ta. ta'zimatan, Bukan. Seperti taslimun. imun, Ta'zi. azoma, ta'ziman, Bagus. Azama yu'azimu ta'ziman. ta'ziman, Kata lain. Hassana. hasana, yuhassinu, tahsinan, Tahsin. Pelajaran tahsin. Nah, sekarang mu'talam. Rabbah. rabba, mu'talam, nau'uhu, mazidun, waznuhu, fa'ala, masdaruhul qiyas, eh, Tarbiyatun. tarbiyatun, waznuhu, taf'ilatun. Ada footnote di bawah. Wadzalika ba'da. Wadzalika ba'da ibdali ya'i taf'ilan ta'an fil akhiri. Hal itu setelah digantinya ya taf'il. Taf'il dengan tak marbuto. Berarti asalnya tarbiyayun. Tarbiyayun. Yang diganti apa? Tak marbuto. Buta. Tarbiyatun. Asal tarbiyayun. Contoh lain jihan. Sama. Sama sama yusammi tasmiyatan. Terus zakka. Zakka yuzakki tazkiyatan.
Labba. Labba yulabbi tabliyatan. Lebih. Labba. Talbiyatan. Talbiyatan. Talbiyah. Bertalbiyah. Labbaik. Allahumma labbaik. Sekarang rubai mujarad. Ana. Tom ana nau'uhu mujarradun waznuhu fa'lala masdaruhul qiyas tom tom anatan waznuhu fa'lalatan Contoh lainnya. Dah. Roja. dahroja yudahriju dahrojatan Terjemah. roja'a yuhriju Terjemah. ah, tarjama Terjemah. Terjemah. Yutar. tarjama yutarjimu tarjamatan Sekarang mudha'af rubai. Zalzala. zalzala nau'uhu mujarradun waznuhu fa'ala masdaruhul qiyas zalzalatan au zilzalan waznuhu fi fi'lalatan Fa'lalatan. fa'lalatan au fa'la Fi- fi'lalan Gitu. Yang tadi dibaca. Fa'lala. Yufa'lilu. Fa'lalatan. Contoh wa lainnya. fi'lalan Waswasa. waswasa yuwaswisu waswasatan Wawiswa. wiswasan Qalqala. kolkola yukol kilu kilkolun Kami qalqala. kolkola yukol kilu kolkolatan au kilkolan Terus mujihan. Bisa mujihan diulang terus ya. Biar lancar. wow Nah Ustaz. selanjutnya ini biar hafal ini ya. Biar dihafal Om. Mesti dihafal. Syukuran. Mujihan. Barakallahu fiik. Wafik barakallah Ustaz. Fitri. Wahakadha. Ra'ayna. وهكذا رأينا أن لكل فعل رباعي مصدرا قياسيا في لغة العربية فإن كان الفعل الرباعي معتل العين أو اللام حصل بعد التغيير في صيغته ولكن ذلك التغيير يجري حسب قاعدة ثابتة وسنحاول أن نورد فيما يلي أمثلة لتلك الأفعال ومصادرها القياسية. Ini kita bahas sama Om. Perubahan pada masdar dari fi'il mu'tal ain atau Mu'talam. ada yang dihapus, ada yang diganti ya. Huruf Nah, Ustaz. ilatnya. Amfilatun. Amthilatul af'ali rubaiyati wa masadiriha al-qiyasiyati. So, al-fi'lu Al-fi'lu rubai. rubai aqbala. Nau'uhu mazidun. Waznuhu af'ala masdaruhu iqbalan. Waznuhu if'alan. Akhraja. Akhraja yukhriju ikhrajan. Mu'tal ain. Aqama al-fi'lu rubaiyu aqama mu'tal aini naw'uhu mazidun waznuhu af'ala masdaruhu iqamatan ifalatan Falatan. Ada footnote di bawah. Wadzalika. wadzalika ba'da hadfi ainil fi'la wa ibdaliha ta'an fil akhiri. Setelah dihapusnya Setelah dihapusnya ain fi'il dan diganti dengan tak pada akhirnya. yang dihapus, ada yang diganti. Dihapus ain diganti tak marbuto di akhir Om ya. Na'am Ustaz.
Ya, arada. Aroda yuridu irodatan. Afada. Afada yufidu ifadatan. Atau wala. Atola yutilu itolatan. Mu'talam. A'ta. Al-fi'l rubaiyu a'ta mu'tallami naw'uhu mazidun waznuhu af'ala masdaruhu i'ta'an waznuhu if'alan. A'ta. Sebutkan mudhari'nya apa? A'ta. Yu'ti. Itu ada ya kan? Di belakang kan? Naam. Berarti asalnya i'tayun. Yum. Yu'tayun. Naam. A'tayun. Hilang suaranya Ustaz. Asalnya i'tayun. I'tayun tuh I'tayun. Ya kan? Naam Ustaz. Ya diganti. Ya diganti hamzah. Lain alqa. Alqa yulqi. Alqa yulqi. Hmm, Mas. yul, alqa yulqi ilqaun. Asalnya ilqayun. Naam. Ya kan? Ilqayun ganti ilqaun. Agna. Agna yugni ignaun. Asalnya Asalnya ignayun. ignayun. Asal perubahan dari ya-nya. Ignayun. Ya kan Om? Naam Ustaz. Zan jahada. Jahada naw'uhu mazidun waznuhu fa'ala masdaruhu mujahadatan au jihadan waznuhu mufa'alatan au fi'alan. Lain syaraka. Syaraka yusyariku musyarakatan. Sekarang mu'tallam. Sawa. Sawa mu'tallami naw'uhu mazidun waznuhu fa'ala masdaruhu musawatan waznuhu mufa'alatan. Musawatan. Hmm? Apa Maunya Ustaz panjang. Afwan? Maunya panjang. Musawatan. Musawatan Hmm. wasnuhu mufa'alatan. Hanya di sini perubahan alif maksurahnya diganti alif tegak ke atas vertikal. Ya kan Om? Naam Ustaz. Kalau yang naja, Naja yunaji munajatan. Munajatan. naja, naja, yunaji, munajatan. Naja, yunaji. Nada, Nada yunadi munadatan. 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 Panjang. Mufa'alatan. Iya Ustaz. Orang wazan fa'ala, sallama. Sallama naw'uhu mazidun wasnuhu fa'ala Fa'ala. masdaruhu taslimun wasnuhu taf'ilun. Contoh lainnya, Ummu Fitri. Semisal sallama, Hasana. hassana yuhassinu. Hasana yuhassinu tashinun. Hassana, Hah? ulangi. Hasana hasana yuhassinu tahsinun. Tahsin. Tahsin. Seperti sahhaha. Sahhaha yusahhihu tashihun. Tasbihun. Sekarang mu'tallam. Rabba.
Rabba mu'allami naw'uhu mazidun waznuhu fa'ala masdaruhu tarbiyatun waznuhu taf'ilatun Ada footnote di bawah wadzalika ba'da. wadzalika ba'da ibdaliya'i taf'ilun ta'an fil akhiri. Itu setelah diganti Setelah diganti ya-nya menjadi pada wazan fi'il taf'ilun gitu Ustaz. menjadi Taknya menjadi diganti pada akhirnya. nah, setelah diganti ya wazan taf'il menjadi ta di akhir. Asalnya tarbiyah tarbiyah apa? Tarbiyayun, tarbiyah. Tarbiyun. Ganti tarbiyatun, ganti tak marbuto kan? Naam, Berarti tak marbutonya bukan asli, dia tambahan aja, perubahan dari ya. Bukan asli kan? naam Ustaz. Iya. Contoh lain zakka, Zakka yuzakki tazkiyatun. asalnya tazkiyayun. Tasdidnya hilang juga ya Ustaz. Asalnya asalnya tazkiyayun kan? Tazkiyayun. Naam. Rob, sama Sama yusammi tasmiyatun. asalnya Tasmiyayun. tazkiyayun. Ya diganti Tak, marbuto gitu. Ya tak filenya marbuta. mu'tal Mu'talam nakis. alam lapis itu emang perubahan. Fil mu'tal kan biasanya kan, udah kita biasa kan perubahan huruf berat ya. Naam Ustaz. Sekarang rubai mujaratam ana Tam ana naw'uhu mujarradun waznuhu fa'lala masdaruhu tam'anatan waznuhu fa'lalatan. tamainya tam ana Waswasah pasal bawah mudhaf yang bukan mudhaf. yang bukan mudhaf. Ba'saro Ba'sara yuba'siru ba'sara yuba'siru ba'sarotan. ba'saratan. Itu terbebas dari gandaan huruf kan. Naam. Ba'sara. Nah, ada huruf yang double mudhaf zalzala Zalzala mudha'afun was naw'uhu mujarradun waznuhu fa'lala masdaruhu zalzalatan au zilzalan waznuhu fa'lalatan au fi'lalan. nanti ada dua mas yang kalau pilih yang mudhaf ya. Naam Ustaz. Atau fi'lan. Contohnya tadi wasa Waswasa yuwaswisu waswasatan wis au wiswasan. qalqala Qalqala yuqalqilu au qilqalan. zah zaha Zahzaha yuzahzihu zahzahatan au zihzahan. as'asa tuh dalam ayat as'asa 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 yu'as'isu as'asatan au is'asan. ada huruf ganda ain sama kan double Mm-mm. as'asa du'as isu ada dua huruf yang sama ain dan Ain dan shin. Sin. walaili idza as'as dan malam apabila telah hampir hilang gelapnya as'asa tuh maknanya hilang gelapnya surat At-Takwir ayat 17 walaili idza as'as was-subhi idza tanaffas syukran ummu Afan Ustaz, jazakallahu khairan. hafal ya kaidah ini ya insyaallah ya fi'il yang mu'tal ain mu'tal ajwaf atau mu'tal lapis
Ummu Ainal hadirah. Assalamualaikum ahlan wa sahlan Ummu Ainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ahlan Udah bi sehat? Ustaz. Ummu Ainal, udah sehat? Naam Ustaz. Mau coba baca? Naam Ustaz. Insyaallah coba Ustaz. Bismillah. Silatul. Amsilatul af'alir rubaiyati wa masadirihal qiyasiyati. Contoh-contoh fi'il rubai. Contoh-contoh fi'il rubai dan masdarnya yang qiyas. Qiyas. Ada kaidah tertentunya qiyas. Kalau pertama al-fi'il rubai. Al-fi'lur rubaiyu al-fi'lur rubaiyu Aqbala. aqbala nau'uhu mazid mazidun wa waznuhu af'ala Masdaruhu. masdaruhul qiyasi if iqbalun Betul. Waznuhu. waznuhu if'alun Atau lainnya ahsana. ahsana yuhsinu ihsanun. Terus, itu fiilnya terbebas dari huruf ilat. Ya, Nah, Ustaz. sekarang huruf mu'tal ain mengandung ilat pada ain fiilnya. Ada ain Aqama. fi'il. Aqama mu'tal ain aini nau'uhu mazidun Wazn. waznuhu af'ala. Mana wazinnya kan? Aqala juga kan? Naam, Ustaz. Sama wazn. Masdar qiyasnya iqa. Iqamatun Wazannya ifa. ifalatun. Falatun. Dan aqama itu asli sulasinya Qoma. mudhari'nya. Naam, Ustaz. Mudhari'nya apa? Qama. Mudhari'nya Mudhari'nya qama yakumu. mu'tal ajwaf. Ajwab Waw. waw. Hmm. Berarti alif ini asalnya waw itu. Ini alif ini asalnya waw dia. Naam, Ya. Ustaz. Naam, Ustaz. Ikwamatun. Ikwamat. Iqwamatun. Iqwamatun. Naam, Ustaz. Ikwamun. Asalnya ikwamun aja. Ikwamun. Iqwamun. Kan asalnya akwama. Yukwimu. Iqwamun. Ikwamun. Nah itu asalnya ikwamun. Waw diganti dengan tak marbu. Ganti dengan tak madbutah. Wazalika ba'da hadfi Wadzalika ba'da hasfi ainil fi'li wa ibadah ibdaha ah, ibadaliha. wa ibdaliha ta'u fil Fil. akhiri. Hal itu setelah dihapusnya. Setelah 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 dihapus dihapus ain fi'il dan diganti dengan ta pada akhirnya. fi'il waw. Asalnya tadi ikwamun. Ikwamun jadi iqamatun. Iqamatun. Kata Nah, lain Ustaz. arada. Arada yuridu iradatun. Bagus. Ya kan? Afada. Afada yufidu ifadatun. Ya kan ifadatun boleh mansub marfu enggak apa-apa. Sekarang mu'tal a'ta. A'ta mu'tallami. Oh, Nau'uhu mazidun. wazannya. Waznuhu af'ala. Wazannya kan sama semua wazan af'ala. Af'ala. Naam, Ustaz.
A'ta, mudhari'nya apa dia a'ta? A'ta yu'ti. Ada ya di belakang kan? Naam Ustaz. Baca dulu. A'ta yu'ti. Bentar. Ya ada ya tuh. Ini Om. Ya kan? Naam. Nah, ya ini diganti hamzah nanti ketika dimasdarkan jadi hamzah. Naam I'ta, Ustaz. I'ta'un. asalnya i'ta, I'ta. kan ya. I'tayun. Nah, i'tayun. Ya diganti. I'tayun. Diganti dengan hamzah. I'ta'un. Berarti hamzah masdar itu bukan asli dia ya. Naam Ustaz. Tambahan Tambahan dari pengganti. Pengganti dari huruf ilat. Lam. eh, fi'ilnya. ilat pada lam fi'il. Contohnya alqa, Alqa, yulqi, ilqa'un. asalnya ilqa, Ilqa'yun. ilqa ya kan? Ag, agna, Aghna, yughni, igna'un. soalnya igna, Ignayun. hamzah. Itulah apa namanya tuh sisi-sisi fi'il mu'tal kayak gitu. Ada yang diganti, dihapus. Sekarang wazannya fa'ala, jahada, Fa'ala. Jahada, naw'uhu mazidun. Waznuhu fa'ala. taruhu, Masdaruhu mujahadatun. Jihadun. Au jihadun. Waznuhu mafa'alatun. oh, Mufa'alatun. Au au fi'alun. kata lain semisal jahada, Jahada yujahidu lainnya, mujahadatun. contoh lainnya, qatala, Qatala yuqatilu muqatalatun. au kita, Au muqatal ja apa Ustaz? Qitalun. nah, itu terbebas dari huruf ilat kan? Naam Ustaz. Ini jahada, alifnya bukan bukan huruf ilat ya, alif tambahan tuh mazid. Mazid. Naam Ustaz. Ilat jahada, aslinya kan tiga huruf jahada. Jahada. Naam. Kalau Jahada. kalam sawa, Sawa mu'tallam. Nau'uhu mazidun. waznuhu, Waznuhu fa'ala. Masdaruhu musawatun. wa panjang, musawat, Musawatun. wazannya sama, Waznuhu mufa'alatun. Suara Ustadz nggak kedengaran lagi Ustadz. alif maksurah sawa sawa diganti alif Tak, tegak ke atas. naam Ustadz. Sawa musawatun. Sawa musawatun. Naja, Naja munajatun. nada, Apa, naam Ustadz? nada, Nada munadatun. nada, munajat, bermunajat. Munajatun. Naja munajatun. Wazan fa'ala, sallama, Fa'ala sallama nau'uhu mazidun waznuhu fa'ala masdaruhu tasliman betul. waznuhu taf'ilun Kalau lain, semisal sallama bebas huruf ilat, karrama
Karrama yukarrimu. Karrama yukarrimu takriman. Sekarang mu'tallam. Rabba. Rabba mu'tallam nau'uhu Mudhari'nya apa? Mudhari'nya apa? Rabba. Rabba yurabbi. Di belakangnya ada apa? Naam Ustaz, Di belakangnya ada huruf apa? ada huruf ilat. Ilat Ustaz. Ya. Ilat. Lam. Ilat. Ya, hurufnya yurabbi. Yurabbi. Oh naam Ustaz. Ya, ya. Ada titiknya Ustaz ya. Ilat ya betul. Yurabbi. 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 Masdarnya Masdarnya tarbiyatun. asalnya tarbiyah. Tarbiyayun. Ganti ya. Ya. Wa dzalika ba'da ibdali ya'i Wadzalika ba'da ibdali ya'i taf'il taf'ilun ta'an. ta'an fil akhiri. Itu setelah digantinya Setelah digantinya ya pada wazan taf'il pada wazan taf'il jadi menjadi ta di akhirnya. marbutah tarbiyatun asal Tarbiyatun. wazannya Wazannya taf'ilatun taf'ilatun. asalnya tarbiyatun tadi kan tarbiyah. Nah, contoh lain Sama yusammi tasmiyatun. asalnya tasmiyah. Tasmiyayun. Nah, berikutnya tam'ana Tam'ana nau'uhu mujarradun. wazannya Waznuhu fa'lala. Wa masdaruhu masdaruhu tam'anatun. Tam'anatun. waznuhu Waznuhu fa'latun. fa'lalatun. 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 Contoh lain tarjama Ta- Tarjama yutarjimu tarjamatan. Tarjamatun. betul. Sekarang mudha'af zalzala Mudha'af zalzala yuzalzilu mudha'af nau'uhu mujarrad. rubai Waznuhu fa'lala wa masdaruhu zalzalatun zilzalun waznuhu fa'lalatun fa'ila wafi wa wafi fi wa fi'lalun jadi fa'lala yufa'lilu fa'lala fa'lan. yufa'lulu fa'lan Untuk mudhaf dua wazannya ya. fa'lalatan. Naam Ustaz. Contoh lain waswasa Waswasa yuwaswisu waswasatan. wawis Wis waswasatan ya. wis gitu wis Wiswasun. qalqala Qalqala yuqalqilu qalqalatun qilqalun. terus oh, sampai sini jumpa kita. Jazakallah Alhamdulillah, khair. jumpa lagi pertemuan berikutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran Ustaz. Wa barakallah fiik. Barakallah sama-sama.